إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكبر ومجد وعظم وترحم وتكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita semua meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita kerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teringat akan suatu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Al-hadits atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus di dunia ini hanya untuk menyempurnakan perkara akhlak-akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, termasuk akhlak mulia yaitu sabar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan salat. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita bisa ambil dua pelajaran. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, Allah Subhanahu wa taala atas memberikan solusi, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan salat. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari ayat ini, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sabar mereka akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita selalu hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu pasti kita semua akan diberi cobaan, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya juga kita sebagai hamba kita tidak mengeluh. Yang ada seharusnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru salat
dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama sabrun 'indal musibah. Yang pertama sabar ketika kita terkena musibah, yaitu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wabashshiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar? Ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabrun 'indal musibah, kesabaran ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kedua yaitu sabrun 'ala ta'ah, yaitu kesabaran ketika kita menjalankan takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah apapun, itu semuanya sudah bisa dipastikan tidak menyenangkan. Ketika kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk salat. Ketika kita mempunyai penghasilan yang banyak, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Ketika kita kenyang, ketika kita lapar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa. Ketika kita semua melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, dan ketika kita juga harus turut oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar ketika kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabrun 'ala ta'ah. Yang ketiga yaitu sabrun 'ala maksiat, kesabaran atas maksiat, yaitu ketika diri kita terbesit untuk ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar menahan hawa nafsu kita untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tingkatan sabar yang ketiga. Padahal kalau kita memerlukan sedikit saja, semua urusan kita selalu orang muslim, semua perkara kita selalu orang mukmin, tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Baik itu susah, baik itu senang, itu semuanya bagus bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan keistimewaan bagi seorang mukmin, dan keistimewaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Ketika orang muslim, ketika orang mukmin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila orang muslim, orang mukmin tertimpa musibah, tertimpa hal yang tidak menyenangkan, kemudian dia sabar, fagana khairullah, maka sabar atas hal-hal yang tidak disenangi itu baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat hadis ini, sungguh sangat enak sekali selaku seorang muslim. Apa yang menimpa kita, susah, senang, itu semuanya baik bagi kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bijaksana dalam menyikapi segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat ataupun berupa musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan hamba-hamba yang lain, kita sepantasnya yang pertama kita ridho, yang pertama kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan hal-hal yang tidak kita senangi, maka kita harus mempunyai sifat sabar. Jangan sampai kita mempunyai sifat tidak terima atas takdir Allah, dan jangan sampai kita tidak sabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu
ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها خطاياهم. Al-hadis atau kama qala, tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah menimpa seorang muslim baik sekecil rasa capek karena bekerja ataupun kesusahan karena bekerja ataupun sedih karena bekerja, bahkan sampai duri yang menancap ke tubuh seorang mukmin, kalau dia sabar, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa dan khilafnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan-golongan hamba-hamba yang sabar, sehingga nantinya insyaallah kita semua bersama Allah Subhanahu wa taala selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal dzarratin sharran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا وللمسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اضافه لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الغرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى ضياء جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلي وسلم عليه وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله